Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua atau teman-teman semua, khusus umat atau saudara-saudara saya umat Kristiani, untuk mendoakan orang-orang ini. Sebab kelakuan orang-orang ini, mereka merobek-robek ya Alkitab, dan bahkan mereka melakukan perbuatan yang paling sungguh sangat menyedihkan, teman-teman. Secara pribadi saya tidak tahan atau tidak bisa melihat perlakuan orang-orang ini. Mereka melakukan sesuatu hal yang sungguh sangat brutal terhadap kitab suci saya, yaitu Alkitab. Bukan hanya itu, mereka melakukan seperti yang terlihat di dalam video berikut ini. Your Bible Votre Bible is a scam. est scandale, Mon Bible est un tronc. est du mensonge. Et un tronc. C'est du mensonge. On a jamais chine, non. C'est ça aujourd'hui, je suis en train de brûler. Mais si Bible, non. Je brûle votre Bible. I am burning this Bible. Je brûle cette Bible. Because Bible is a scam and naka. Parce que la Bible est un arnaqueur. The Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. It's because of the Bible. C'est à cause de la Bible. That is why Africa, C'est pourquoi l'Afrique, we are suffering. nous souffrons. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Africa have to be free. L'Afrique doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un scanner. Bible is a scam. Naka. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. And we have to be free. On doit être libre. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. We have to be free. On doit être libre. We have to be On free. doit être libre. We are Africa. L'Afrique Have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique have to be free. doit être libre. Africa L'Afrique have to be free. doit être libre. I'm burning this your stupid Bible Je brûle ta stupide Bible. because I am the lion. Parce que je suis le lion. When you catch them, say, Qui vous a dit? maybe you're so Moi, je suis un pasteur. When who told you Qui vous a dit that I am a prophet? que je suis un prophète? I said J'ai dit, your Bible is a scam. votre Bible est un arnaqueur. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Bible La Bible is a est scam. un arnaqueur. Listen to me. Écoutez-moi. Na so for you know muka Mais tous les pasteurs qui font partie, Na so for you know muka tous les pasteurs qui font partie, Omu nyina so no. et tous aussi, Omu ni mi ils bia. ne connaissent rien. They don't have anything to give it to Ils you. n'ont rien pour vous donner. Listen to me. Écoutez-moi. I'm burning the Bible Je brûle la Bible and understand et comprenez that que this thing cette chose doesn't have power. n'a aucune puissance. I said Yes. this thing Cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. I said J'ai dit, this thing cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. I said this thing Je dis, cette chose doesn't have n'a power. aucune puissance. Bible. La Bible, I am burning the Bible. je brûle la Bible. Listen to me very carefully. Écoutez-moi attentivement. I am the lion. Je suis le lion. I don't fear anybody. Je n'ai pas peur de I quelqu'un. am here to tell Africa Je suis ici pour dire à l'Afrique that que God is alive. Dieu est vivant. 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 But it's not the God of Bible. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. It's not the God of the Bible. Ce n'est pas le Dieu de votre Bible. God of the Bible is a scam. Le Dieu de votre Bible est un arnaqueur. And it's in the shino. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train And de there is no power in it. Et il n'y a aucune puissance dans votre Bible. May catch you say Je vous dis, there is no power il in n'y a it. aucune puissance dans votre Bible. Anyway, Cette chose, there is no power il in n'y it. a aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dedans. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance dans votre Bible. There is no power in Il n'y it. a aucune puissance
dedans. There is no power in it. Il n'y a aucune puissance dedans. It's fake. C'est faux. That is why we are burning it. C'est pourquoi nous sommes en train de brûler. We are burning it. Nous brûlons ça. I said, J'ai dit this thing, cette chose. you call it Bible. Vous appelez ça une Bible. There is nothing in Il it. n'y a rien dedans. Rien. Nyame nankasa wɔ hɔ. Dieu lui-même est vivant. Il Eh. existe. Ɛnyɛ God of Bible. Ce n'est pas le Dieu de votre Bible. Me say, J'ai dit, ɛnyɛ God of ce Bible. n'est pas le Dieu de votre Bible. God of Bible Le Dieu de la Bible, is scam. c'est un arnaqueur. Me say, J'ai dit, God of Bible. le Dieu de votre Bible. Sɛ wonte ase a, Si vous ne comprenez pas, mo bi mbɛ challenge me. quelqu'un n'a pas venu me défier. Me say, God of Bible Je dis, le Dieu de votre Bible is a scam. est un arnaqueur. Me say, God of Bible Je dis, le Dieu de votre Bible is scam. est un arnaqueur. Na tie, Mais écoutez, I am the lion. je suis le lion. Whoopio. Si vous voulez ou pas, God sent me Dieu m'a envoyé to come and speak the truth. pour venir parler la vérité. That's what I'm doing. Et c'est ce que je suis en train de I faire. want to tell everybody J'aimerais dire à tout le monde that Bible que la Bible can never save you. ne peut jamais vous sauver. I said, Je dis, Bible la Bible can never save ne you. peut jamais vous sauver. Bible La Bible can never save ne you. peut jamais vous sauver. Yes. La Bible Can never save ne you. peut jamais vous sauver. Yes. La Bible Can never save you. ne peut jamais vous sauver. Yes. La Bible And its pastors, et ses pasteurs they can never save ne you. peut jamais vous sauver. I said Bible Je dis la Bible and its et pastors. ses pasteurs. This thing Cette chose is a scam, est un scanner. whether you like it or not. Que tu veux ou pas. I said this Je dis cette chose. is a C'est scam. un scanner. I said Je dis this thing cette chose is anaka. est Mais un c'est un scam. arnaqueur. A scam. Un arnaqueur. Un scam. Un arnaqueur. Yeah, she Bible nende. On brûle la Bible aujourd'hui. Brûle ça aujourd'hui. Si ça vous comptait, non? C'est ça, si ça vous comptait pour voler. Non, ça. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. Attends, on va faire quelque chose. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. Yeah, she Bible no. On brûle la Bible. Listen. Mon Bible nini. Voici votre Bible là. On est en train de brûler ça. Yes. Yeah, she mon Bible no. Votre Bible arnaqueur. Yeah, she no. On est en train de la brûler. Bible nini. Votre Bible. Yeah, she ni On est na. en train de tout brûler. Because Parce que ne waya Africa no. ce que cette Bible a fait à l'Afrique Very bad. fait très mal et très mauvais. My Bible way I Ce que Africa. cette Bible a fait à l'Afrique, So pio. si elle veut ou pas, Sent one me away. l'envoyer au monde, je suis vivant. Yeah, be she no cry. On va la brûler totalement. Africa need freedom. L'Afrique a besoin de la liberté. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. Listen, Écoutez, Duncan Williams, Duncan Williams, he doesn't possess any power. il ne possède aucune puissance. This is what they lie to you. C'est ce qu'ils utilisent pour vous mentir. There is something. Que c'est quelque chose. There is nothing Il in n'y it. a rien. Ils vous ont menti que c'est quelque chose. This is your fake Bible. Ça, c'est votre fausse Bible. There is nothing in it. Il n'y a rien dedans. There is Il nothing. n'y a rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. There is nothing. Il n'y a rien dedans. There is Il nothing. n'y a rien dedans. This is your fake Bible. Ça, c'est votre fausse Bible. Bible is a scam. La Bible est un arnaqueur. Look at it. Regardez. This is your fake Bible. Ça, c'est votre fausse Bible. We are burning it. Nous sommes en train de la brûler. There is nothing in Il it. n'y a rien en elle. There is nothing in this Il n'y a Bible. rien dans cette Bible. There is nothing in this Il Bible. n'y a rien dans cette Bible. It's because of this Bible. C'est à cause de cette Bible. Rien. That's why we are suffering. C'est pourquoi nous souffrons. If this Bible have power, Si cette Bible a une puissance, you should challenge me right now. elle n'a qu'à me défier tout de suite. I said, J'ai dit, men so table. mais ils sont tables. He doesn't know any God. Il ne connaît aucun Dieu. Duncan Williams. Duncan Williams. He doesn't know any Il God. ne connaît aucun Dieu. This is your Bible. Ça, c'est votre Bible. We are burning it. Nous la brûlons. We are burning this Bible. Brûlons cette Bible. 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 And listen to me. Et écoutez-moi,
Africa. L'Afrique. Freedom. Liberté. Africa. L'Afrique. We need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Africa. L'Afrique. We need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Africa. L'Afrique. We need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Africa. L'Afrique. We need Nous freedom. avons besoin de la liberté. Duncan Williams Duncan Williams can never challenge me. ne peut jamais me défier. Johnson Suleiman Johnson Suleiman, is empty. il est vide, nul. We are serious. Nous sommes tous sérieux. This is the time C'est le moment that Africa que l'Afrique have to be saved. doit être sauvée. I said, Je dis, this is the moment ça c'est le moment that Africa que l'Afrique have to be saved. doit être sauvée. This is the moment C'est le moment that Africa que l'Afrique have to be free. doit être libre. You that are watching me, Vous qui me regardez, I am not a pastor. je ne suis pas un pasteur. Me nya Je sofo. ne suis pas un pasteur. I am not a prophet. Je ne suis pas un prophète. I am not a bishop. Ni un bishop. Listen, Écoutez, I said, j'ai dit, this thing, cette chose, there is nothing. il n'y a rien dedans. There is nothing in Il n'y it. a rien dedans. This is the reason why C'est la raison pour laquelle Africa, l'Afrique we are suffering. souffre. C'est vide. Votre Bible en a cœur. Listen to me. Écoutez-moi, Mo Bible no, votre Bible ene mo asofo no, et vos pasteurs, mo nyina no, vous tous, mo ya kromfo. vous êtes voleurs. Voleurs. On Vous est êtes chez nous. tous les voleurs. Voleurs sont en train de la brûler. C'est tout mi bi o Bible we mo a. S'il y a une puissance dans Mais cette si, Bible, c'est tout mi bi o Bible we mo a. il y a une puissance dans cette Bible. Tout mi ni nya ma se si La a. puissance n'a qu'à travailler tout de suite. Because- On va voir. Because yes, she know. Parce que nous sommes en train de la brûler. Yes, she know. Yes, Yes, she know. Yes, she know. Yes, she Bible know. Yes, she know. Rien chose dedans. N'a qu'à se montrer. Listen to me. Écoutez-moi, This is your fake Bible. ça c'est votre fausse Bible. This is your fake Bible. C'est votre fausse Bible. This is your fake Bible. C'est votre fausse Bible. This is your fake Bible. C'est votre fausse Bible. This is your fake C'est Bible. votre fausse Bible. Elle n'a qu'à faire quelque chose tout de suite. Mais c'est J'ai dit, Pasteur Bia. tout pasteur On dit Bible we chi. qui suit cette Bible, Oh, you fake. il est faux. La vérité. Voilà. Prophet Bia. Tout prophète On dit adé we qui chi. suit cette chose Oh, you fake. est faux. Yes, she know. On la brûle. Yes, she know. On la brûle. Yeah. Regardez. Yes, she know. On boit quoi ça va? Fumer, c'est tout. Il n'y a Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune puissance. pas puissance dedans. C'est Bible we. Si cette Bible Oh, tu mia. a une puissance, On y bribe. elle n'a qu'à faire quelque chose. On y bribe. Elle n'a qu'à faire quelque chose. On va voir. Elle est quand nous tuer. Tout de suite là même. De suite là. This is your fake Bible Ça, c'est votre fausse Bible. with your fake prophet. Avec vos faux prophètes. Yes, she know. On la brûle. Yen ye bien mais ba chi. Si on paye encore, on va brûler. On va aller brûler même le Ye ba chi ne ça. On va la brûler Mais comme c'est- ça jusqu'à... Ye ba chi ne On ça. va continuer toujours à la brûler. Jusqu'à ce qu'elle va finir. Oui. Wo a wo din kwase asam no. Toi que tu fais les bêtises. Wo fi say me prophet we. Tu penses que je suis un prophète? I am not a prophet.
Nah, bagaimana pendapat teman-teman setelah menonton dan menyaksikan video tersebut? Silahkan tinggalkan komentar saudara di kolom komentar ya. Dan berharap memberikan komentar yang positif, yang membangun. Nah, di dalam cuplikan video tersebut ada beberapa orang atau kelompok tertentu yang melakukan atau mereka merobek atau mesobek Alkitab, dan bahkan mereka membakar kitab suci saya, yaitu Alkitab. Sungguh perlakuan mereka ini adalah merupakan perilaku yang tidak terpuji dan over, yang mereka sama sekali tidak ada hati nurani, ya. Mereka tidak memiliki rasa enggan dan bahkan rasa manusiawi sama sekali. Yang mereka mengolok-olok dan bahkan bersuka cita atas perbuatan mereka. Ketika mereka melakukan pembakaran Alkitab, mereka sangat gembira sekali. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang terpuji menurut mereka. Namun teman-teman, secara pribadi doa saya kepada mereka, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, mengampuni orang-orang ini. Mengapa saudara? Sebab orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga kalau kita menyaksikan cuplikan video tersebut, mereka seolah-olah sangat bangga dan bahkan mereka bersuka cita. Di dalam pandangan mereka, apa yang mereka perbuat merupakan perbuatan yang baik menurut mereka. Namun di dalam pandangan perspektif iman kekristenan sungguh sangat keterlaluan dan sungguh sangat tidak terpuji apa yang mereka lakukan. Mereka membakar kitab suci Alkitab di depan umum, bahkan di dalam ranah publik. Mereka mempublikasikan di media sosial supaya banyak atau jutaan orang menonton perilaku mereka, ya. Nah, teman-teman, kita atau kami umat Kristiani, pengikut Yesus Kristus sejati, tidak membalas, tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Namun, kami terus mengimani dan juga melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus mengajarkan kami untuk mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, di sana dikatakan, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi ajaran Yesus Kristus adalah ajaran yang mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, bahkan mendoakan dan mengampuni mereka. Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 di sana dikatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku," kata Yesus, kepada kamu orang-orang percaya, orang-orang Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, aku berkata, atau Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu." Dan inilah sungguh luar biasa ajaran Yesus Kristus, mengasihi orang-orang yang membenci, mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, ya. Bahkan Yesus mengajarkan kami untuk berdoa dan mengasihi mereka. Mengapa? Supaya Tuhan Yesus dimuliakan di dalam diri kami orang percaya, ya. Inilah ajaran yang sejati, ya. Inilah ajaran Kristen yang sejati. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu. Artinya, kami umat Kristiani atau umat Kristen tidak membenci orang-orang seperti yang terlihat di dalam video tadi yang membakar, mensobek-sobek Alkitab. Namun kami mengasihi dan mendoakan mereka supaya Tuhan Yesus mengampuni mereka. Dan inilah yang umat Kristiani lakukan, bukan membalas, bukan melakukan perlawanan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kami membalasnya dengan kebaikan. Dan itulah
ajaran Kristen yang sejati. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan berita tentang sukacita, yaitu good news tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang turun dari surga datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa boleh mengenal Allah yang benar melalui dan di dalam Yesus Kristus. Mengapa saudara? Allah datang atau turun dari surga datang ke dunia karena manusia yang berdosa ini tidak mungkin ia bisa menyelamatkan dirinya pada keberdosaannya. Hanya Allah sendiri yang dapat dan mampu menebus manusia yang berdosa itu. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia yang berdosa ini, supaya manusia yang berdosa ini boleh kembali kepada rancangan Allah semula, yaitu rancangan keselamatan. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara yang belum mengenal Yesus Kristus, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara dan saya tidak percaya Yesus, saudara dipastikan akan binasa pada kekekalan. Itulah sebabnya Yesus di luar atau tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, atau dengan kata lain tidak ada satupun yang masuk ke surga jikalau ia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua untuk percaya kepada Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, supaya saudara dan saya boleh mengalami keselamatan pada kekekalan. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.